An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Radio PCFM foli ani tanuni o bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ k'a fɔ k'a ka radio bitɔn minnu k'a bila 98.8 Radio PCFM ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Banangabugu ma zone commerciale douane ale cour kɔfɛ tɛnɛ tarata fo ka taa se araba ma nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira anw fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye kunnafoni min di aw ma ka tila ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira walasa ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi ɲɛma Umar Cɛfin Mariko ka wagati k'a suma ka di Buramajoro Mas Jack Boyer Murujan belebele an bɛ foli di a ma a kelen tɔgɔ la ka dɔrɔbu ka bɛɛ lajɛlen fo o tɛ suwa kɔlɛ la Dramani Tangara ale bɛ yen kuma bara Cheikh Sidibe ka taa se ma jangina jɛra anw bɛ yan sɔgɔmada in na ka aw kunnafoni a jɛlen na a n'a sanuma Cheikh o tɛ i ni sɔgɔma aba ni sɔgɔma jangina baasi t'i la kɔni baasi tɛ yen fo n'a kɛra mura ni kunkurunin ye surɔ san y'i gosi ka na komi an sen t'a la kunun kɔni san ci ka n'a kan ci ka segin banna ne fɛ ani su fɛ jurun kafari don ala k'a ko ye jurun kafari don dɛ a ka fisa wagati dɔw la ni san to k'i cɛ a ye jurun kafari ala mura ko ye nin sa aw bɛɛ jurun kafari de awɔ e ma an ka maakɔrɔ dɔw bɛ yen n'olu bɛ nɔgɔya da i ye n'i fari jolen tɛ kan u b'aw ko ala ka kɛ jurun kafari ye o tɛ sabula bana ye lajarabi don o don ala b'a kɛ jɔnna walasa k'i ka jɔnya a jɔ i la an bɛ ala fo k'a barika da k'a tanu kɛnɛya nɔgɔma da kɛ banabatɔ bɛɛ lajɛlen n t'a fɔ ten awɔ o don Jagina k'i fo foli diyara ye ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na PCFM sanfɛ kunnafoni nin y'a kɛnɛ sigilen an bɛ bɛɛ fo bɛɛ awɔ fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na nin y'an donkan ye nin y'an donkan ye o don an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ma an t'a ko bila da kelen da la awɔ an bɛ bɛɛ fo sɔgɔmada in na maa o maa sɔgɔlen b'an na awɔ an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ni sɔgɔma minnu b'an filɛ minnu b'an lamɛn zone sanfɛ o tɛ ani WhatsApp groupe kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo o don o tɛ an ka taa joona Cheikh ko kibaruya jumɛn bɛ kalanko la bi Jagina sɔgɔmada in na DEF denmisɛnninw ka ɲɔgɔn dan mun n'a bɛ fɔ a ma examen DEF olu o bɛ daminɛ sɔgɔmada in na bi fana gouvernement n'o ye ministre de l'éducation ye a ye sɛbɛn bɔ k'a jira ko ka sɛbɛn nkalontigiya fana sɛbɛn mun n'a tun bɛ bɔlɔlɔ kan nin wagati laban ninnu na ni a kɛlen don k'a jira ko CAMES n'o ye conseil ye conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur o jɛkulu mun don sa n'o bɛ kalanko n'o b'o jalatigɛ o jɛkulu in ko o ye a fɔ ko bagi ɲinan bagi Mali kɔnɔ ko a tɛ valider ko nafa t'a la ko mun kɛra bɔlɔlɔ kan a sɛbɛnw tun bɛ yen Jagina a yera fan caman fɛ ministre de l'éducation ministre mun ka baara ɲɛsinnen kalanko ma a yɛrɛ ye sɛbɛn kɛ k'a jira k'a fɔ kuma in tɛ tiɲɛ ye bi tiɲɛ tɛ sini ko kuma in fɔkun de dɔrɔn ka kalanden somɔgɔw ani kalandenw yɛrɛ k'u distraire k'u fari faga u kana se ka taga examen kɛ cogo min na ko sabula n'i ye nin kuma sugu ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin ye mɔgɔ lasalaya kumaw de ye donc ko nkalon don CAMES m'a fɔ bi a m'a fɔ sini ko bagi fana a bɛ valider a bɛ kɛ a kɛcogo la fana awɔ a bɛɛ bɛ valider ko Mali bɛ norme bɛɛ répond Mali b'a bɛɛ répond wa a bɛɛ bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ voilà DEF ale daminɛra sɔgɔmada in daminɛna an yɛrɛ ni kalandenw bɛnna natɔ a baaraw bɛ sen na an b'a f'u ye ko Ala ka garijɛgɛ ɲuman d'u ma ka hakili ɲuman d'u ma o tɛ o don bɛɛ ka hakɛ don mun bɛ taa kalan kɛ ani mun tɛ taa bɛɛ ka hakɛ tɛ yan o don sinon lakɔli karamɔgɔ k'olu fana tun ko a bɛ fɔ min ma ko désobéissance civile n'a ma ɲɛ ko M5 y'o kɛ don tɛmɛnenw na u yɛrɛ fana ye a bolo da dɔgɔkun tɛmɛnen tɛ tɛnɛn tɛmɛnen BT bɛ kɛla wagati min na a bɛ n'a fɔ
ɲɔ surucogo a man ɲɛ ko kɛlɛ ko yɛlɛma a donna la k'u kɔni désobéissance civile ko ani u tun ye laɲini min kɛ k'u ka kalanyɔrɔ datugu ko o ko kɔni o bɔra a ma k'a bɛ to cogo min na sisan kɛlɛ a bɛ to a bolokɔrɔ kan a bolokɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ i b'a ye k'a fɔ o de ye k'a fɔ u k'u ban ka taa surveillance kɛ hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ k'a kɛ ani correction n'o ye ka ekɔlidenw ka gafew k'u ta k'u sɛgɛsɛgɛ u ni mun ka kan k'o d'o ma o de tɛ correction ya n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kow bɛ ten k'u tɛna o baara fana kɛ o tɛ u tun dɔnnen don n'o de ye u y'o de bila i dɔɔnin turunin min n'i y'o tigɛ i bɛ kɛ dɔnbaala fili ye dɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma hakɛ ɲini i b'i ka hakɛ ɲini fo ka taa fɔ don min na i ni n'a bɛ bin Ala yɛrɛ jɛnnen don n'a ye ko maa ka hakɛ i ka hakɛ de o tɛ nka i hakɛ ɲini tɔ i kana kɛ sababu ye ka digu k'a se maa wɛrɛ ma o fana don dɛ o tɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲɛ ka di an'u ma u ni faamaw kumaɲɔgɔnya min bɛ sen na ni a dɛsɛlen don ka sira sɔrɔ ko kuma kɔni a kɛra n tɛ taa ye an bɛ dugawu de k'a la Ala k'a ɲɛ ka di an'u ma yarabi fo ka bɛn halisa Ala k'o sabati o tɛ non ni docteur dɔ ye baro kɛ a ko Laji Burama tile la Ala n y'a fɔ k'ale n'o tile la o tile wagati ko olu kɔni ye subahana grève dɔ kɛ fo maa caman bɔnɛna a nin na tan maa caman bɔnɛna a nin na dɛ mun jalaka mo y'o la koyi ko ale teri minnu bɛ yen ale ni minnu sigira ban ka sɔgɔmada kelen fo ka t'u tila k'u caman y'ale wele ko karisa k'a y'a lajɛ a kana nin kɛ ɲɛmɔgɔ kama dɛ ko aw yɛrɛ k'a lajɛ ko a bɛ ka caya fo ka taa a to ten k'a y'a bila k'olu ko ayi k'aw jɔ an ka hakɛ ɲini ko k'aw ta in tɔ n tɛ hakɛ ɲini dɛ k'a tɔ kelen bɛ maa fa ye a ko k'ale yɛrɛ fɛnɛ a dɔw wele a dɔw bɛ Sikaso mara la a dɔw bɛ Ɲuro mara la bi k'ale k'u ma ko karisa k'a fɔ ne k'a lajɛ ko jamana ɲɛsigi kalan ye dɛ k'an ka lakɔlidenw k'a y'a lajɛ k'aw k'u kalan k'i jɔ an ka hakɛ ɲini non la lutte sénégalaise là une lutte vraiment qui est noble o don mais a ka ɲi a hakɛ kɔnɔ o tɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ten non a ko ne ma ko docteur ko a donni kama i bɛ ka y'a fɔ k'a ni syndicat k'ale ni syndicat tɛ kuma o y'a sɔrɔ ko ye premier ministre dépassé o k'a ni syndicat non jamais k'o tɛ kuma o y'a sɔrɔ ale matigikɛ bɛ yen fɛ a fɔ ma ko CGT o bɛ boli ka t'olu nɔfɛ o bɛ boli a sinitigɛni yɛrɛ la ka taa olu nɔfɛ yen nɔ n'olu ko i tɛ kɛ président ye CGT ye Faransi ye i tɛ k'a ye c'est que Musa ka t'o la dɛ i tɛ k'a ye i tɛ k'a ye dɛ non o don o tɛ nka ko kɔni filɛ nin an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a kɛ ɲuman d'an n'u bɛɛ lajɛlen yarabi o tɛ don n'an taara ɲɛfɛ chaque i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya a kɔni bɛ yen gɛlɛya a ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ a kɛra Senegalikaw fɛ Dakar dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Kaolack Cheikh Tieni a barika a bonyana fo ka taa fɔ a to ten n'i ye bɔlɔlɔw sanfɛlaw lajɛ ani ka kumakan dɔw lamɛn a fɔ ma ko audio i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya a sera Mali a opérateur économique caman ma a n'a dugu bɛɛ donibata mobili bɛ maa minnu bolo gɛlɛya a ser'u ma sabula ka dɔwɛrɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ ko bolifɛn dɔ k'ale ni taxi dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Senegalikaw fɛ yen u ka dugu min bɛ kɛ Kaolack ko taxi in kɔni kɔnɔ ani mototigi dɔ i b'a ye k'a fɔ u kɔni de ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ in yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ n ye kibaruya sɔrɔ cogo min na ko furugɛnɛtigi dɔ de tun bɛ yen ko kɔni natɔ ale nana 3e position na o y'a sɔrɔ Mali camion o fana bɛn'ale a taxitigi fana bɛn'ale a na kɛ sugantili o kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ taxitigi kɔni se taara ko de ma o ma bɛn Kaolackaw ma olu kɔni fana bɔra sa Malien mobili fɛn fɛn bɛ yen o ɲɛ tana kɛ a bɛɛ olu ye mun k'u la futinɛ na wagati tɛ
n'a ma ɲɛ ko a kɛra ten i b'a ye k'a fɔ kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko maa 4 o kɔni bɔnɛna a nin na o kɔni kɛlen sa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Sénégalikaw ka lɔ denmisɛnninw olu kɔni u ɲɛsin Mali mɔbiliw ma k'olu caman bɛ yen k'u vitre k'u filenkolon ci k'u dakolon ci wa mɔbili dɔw yɛrɛ kun jɔlen bɛ yen ni julaw bolofɛnw b'a kɔnɔ a taara laban o cɛliw la. On appelle ça c'est des actes de vandalisme. O to ye o tɔ tɛ dusumakasa ye bilen dɛ o ye sonyɛli ye o ye sonyɛli ye o ye lamɔko juguya ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kɛra ten n'u taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ Mali dugu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Diboli o tɛ Mali ya o don Mali ni Sénégal frontière o tɛ mais a bɛ Kayi fɛ de fɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ Dakarikaw Sénégalikaw u ka bolifɛn minnu bɛ yen ko Diboli denmisɛnninw fana ye a ɲɔgɔnna ta ko olu sɛgɛrɛ o kɛlen sa an ka ministre min bɛ yen Madame Dembele Badjina Tall ale de tɛ o don ministre de l'équipement et des transports o t'ale de a kɔni ye bataki bɔ k'a ɲini k'a fɔ ko fɛɛrɛ ani dabaliw bɛ ka tigɛ Mali ale ɲɛmaw ni Dakari ɲɛmaw cɛ ko waleya cɛjugu min filɛ nin ye ko k'a kɛ ni hakili ye ko ɲɔgɔn faamu ko o bɛ sɔrɔ a la ko bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ an t'o fɔ a bɛ ɲini sa an ni Sénégal kɔni Fédération du Mali o tɛ o don fa kelen ba kelen don dɛ o tɛ on zone furuɲɔgɔn on zone tri on zone ami on zone collaborateur on zone camarade donc futinɛ n'a waati don n'a kɛra an bɛ Ala deli Ala ka a ɲɛ ka d'an ma ya rabbi Ala ka da ɲuman don a la dusukun Ala ka hakili ko o bila ɲɛ o tɛ an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ ko Jelibugukaw n'an bɔra Jelibugu la an bɛ Kuyate yɛrɛ Jelibuguka ye o tɛ ko gɛlɛya dɔ bɛ Jelibugukaw kan ka sababu kɛ partenariat dɔ tɛmɛna Mali dugu dɔ bɛ yen ani Faransi dugu dɔ sa kɛ ani Jelibugukaw cɛ a fɔ ma ko Angers terrain Angers i b'a ye k'a fɔ o kɔni ko mairie bɛ fɛn ko o gestion minɛ Jelibugu denmisɛnw na ka a délégué maa dɔ la maa mun ye a diya Jelibugu sifinnakaw u kɔni ma sɔn u ka conseiller mun bɛ yen n'o ye Musa Seyi Jalo ale kɔni ye kibaruya de ta ka bɔ mairie kɔnɔ ka na da dugudenw tulo kan ko dɔ bɛ yen ka ɲɛsin Jelibugukaw ma a fɔra mairie kɔnɔ ne kɔni bilala minorité la ne bilalen minorité la ne kɔni y'a fɔ sa ko aw de ka ciden ne ye mun bɛ kuma in ta ka bɔ n'a ye ka na di aw ma n'aw yɛrɛ b'a faamu cogo min na kɛlɛ kan ka kɛ cogo min na an n'a kɛlɛ an n'a kɛ ten tabarikala Musa Seyi Jalo dɔw b'a fɔ ma ko Make k'o y'a sokɔnɔ tɔgɔ ye a yɛrɛ ko ten k'o kana to k'a fɔ k'o ye sokɔnɔ tɔgɔ de ye ne y'o fɔ i ye woro sara i tɛ foyi sara n b'a dɔn i tɛ foyi sara o tɛ o don an k'a lamɛn a ye mun fɔ an ka taa Musa nin yɔrɔ in yɛrɛ yira yɔrɔ tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ yɔrɔ tɛ ka mɔgɔ yira k'a fɔ k'i bɛ se ko la o yɔrɔ tɛ nin ye kunko yɔrɔ de don mais kunko min don mɔgɔw de bɛ yen minnu ma sɔn k'a bila o ye Aban Sɛnbara ni Isu Kante olu ka association u ma sɔn k'a bila ne ka baara ma kɛ dɔwɛrɛ ye a kɔnɔ ne ye conseiller ye mɔgɔw de voté ne ni ne sera mairie kɔnɔ donc ni mɔgɔw votera ne pour que ne ka se mairie kɔnɔ mɔgɔw ka wajibi de bɛ ne kan aw de ta ye ne bɛ fɛn fɛn kɛ n y'a fɔ aw ye n m'a fɔ aw ye aw kan ka ɲɛ kɔrɔ k'a ɲininka kɛra mairie la a kɛra cogo di ka aw fɛnɛ bɛ yan aw bɛ mɔgɔw voté ni mɔgɔw taara mairie la ou bien ni mɔgɔw taara assemblée la aw sera t'a la aw b'aw sigi ni min kɛra dɔrɔn aw b'aw plaindre k'aw to gɛrɛn na aw tɛ fɛn wɛrɛ fɔ a caman bɛ kɛ o de b'a to hali minnu fana bɛ voté élu minnu bɛ yen u bɛ siran ka ko caman kɛ parce que u b'a fɔ ni n y'a kɛ mɔgɔ tɛ n kɔfɛ n'i y'a kɛ a kɔnɔna na u b'i kɛlɛ kɛnɛmana la mɔgɔ t'i bolo k'i
i soutenu. Donc ça sert absolument à rien. O de b'a to mɔgɔ caman bɛ yen a ka d'u ye ka dɛmɛli kɛ mais u tɛ dɛmɛli kɛ parce que u bɛ siran u b'a fɔ n bɛ n da de n ka to n ka denbaya kɔnɔ tranquillement mais ne ka jateminɛ ye fɛn dɔ ye ni adamaden i sɔnna ka kɛ liste kan k'a fɔ ko a ye voté n ye i man ka siran tugun i bɛ se ka tamakiya i bɛ se ka mɔgɔw bonya mais i man ka siran parce que n'i siranna o kɔrɔ i ye mɔgɔw trahi mɔgɔ minnu bɔra sɔgɔmada joona fɛ ou bien wula fɛ k'u ka baaraw bila ka taa voté e ka taa i bɛ yɔrɔ min na ni e ma sɔn k'olu ka baara kɛ o kɔrɔ ko e yɛrɛ la i y'u trahi o de y'a to mairie kɔnɔna la tuma bɛɛ ni conseil bɛ kɛ ne tɛ poste foyi la ye je suis conseiller je ne cherche pas à avoir un autre poste à la mairie mais j'ai le droit ne tɛ se mairie yɛrɛ kɔnɔ mairie bɛɛ b'a dɔn n'u ye ne nalen dɔrɔn u b'a fɔ ko mun bɛ yen ne tɛ se yen mais ni ko dɔ bɛ yen ou bien ni session bɛ yen ne bɛ taa o diyagoya ye ne ma parce que mɔgɔw de y'u ka fɛn di yan vote di yan o vote kɔnɔna de la ni décision fɛn fɛn taara ni jelibugu kɛra a la moi je me lève et je dis ni jelibugu ko de don moi je suis désigné mais o ɲɔgɔnna kɛlɛ de kɔnɔ nin kuma in bɔra a kɔnɔ nin kuma in bɔra a kɔnɔ cogo di an taara session min na a session tun tɛ nin concerné mais nin kɛra a kɔnɔ a fɔra ko sisan ko terrain dilanna ko budget national wari di 120 millions ko ka nin terrain dilan ko nin terrain nin ko commune de ka terrain don ko jelibugu ka terrain tɛ ne ye n bolo kɔrɔ ta wulila n k'o tɛ se ka kɛ o de 120 millions tɛ se ka don jelibugu na jelibugukaw t'a kalama conférence ma kɛ jelibugu la information ma di jelibugukaw ma foyi ma fɔ jelibugukaw ye ka na dɔrɔn ka na investissement kɛ jelibugu terrain na k'a fɔ ko commune ka terrain de don j'ai dit jelibugukaw t'a dɔn fɛnɛ ko commune ka terrain de ye yan ye dɛ yan ye jelibugu terrain de ye papier foyi ma yira an na information foyi ma di an ma k'a fɔ an ɲɛna ko nin terrain jelibugukaw aw bɛ se ka n'a kan mais commune de ka terrain don parce que jateminɛ kɛra min ye commune ka terrain ɲɛsinna terrain fɛn fɛn ma commune kɔnɔna la bɛɛ y'i ban o ko k'a tɛ kɛ korofilakaw ma sɔn ban kɔni mɔgɔ si ma sɔn komi jelibugukaw mago t'u ka ko la jelibugukaw mago t'u u yɛrɛ la jelibugukaw mago t'u ka élu la jelibugukaw mago t'u ka dutigiw la jelibugukaw mago bɛ min na dɔrɔn n bɛ n ka so kɔnɔ n bɛ n ka dumuni kɛ n bɛ taa n ka baarakɛyɔrɔ la n bɛ na n mago tɛ mɔgɔ la jelibugu tɛ se ka dilan o la o de la jelibugu bɛ kɛ sagokɛyɔrɔ ye mɔgɔ mɔgɔ n'i mago bɛ vote la i bɛ jelibugukaw ka vote ta i bɛ taa n'a ye a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw élu olu bɛ taa kɛlɛ kɛ ka t'u ka quartier dilan ka t'u ka quartier sutura ka t'u ka quartier kɔlɔsi mais yan mɔgɔ si mago tɛ foyi la parce que dumuni bɛ bɛɛ bolo bɛɛ b'i ka mobilinin kɔnɔ mais n'an denmisɛnninw yan terrain nin école fɛn fɛn bɛ yan u bɛɛ bɛ na tulonkɛ kɛ yan terrain na u bɛɛ bɛ na sport kɛ ni terrain na minnu bɛ yan minnu filɛ ka sport kɛ yan sisan ni terrain kɛra privé est-ce que olu bɛ se ka na tulonkɛ la ten tugun a bɛ na kɛ condition jumɛn na donc quand ils ont dit tout ça ne ko n ko bon maintenant il faut qu'aw k'a préciser aw k'a fɔ an ye pourquoi budget y'a di pourquoi kɛra anw ye et pourquoi anw bɛ kɛ commune terrain ye a ma fɔ an ye o kɛra mankanba ye mais u ma se k'a répondre après u ko ko bon terrain dilanna wari min investira la ko sisan ko terrain mairie tɛ se k'a gérer ne ko mairie tɛ se k'a gérer cogo di ko non ko mairie tɛ se k'a gérer mairie bɛna mɔgɔ de ɲini société dɔ ɲini o société k'a gérer ne ko bɛ kɛ cogo di société bɛna cogo di k'an ka terrain gérer o tuma anw yɛrɛ bɛ min ko non mairie tɛ se k'a gérer wa an ma organiser pour que a ka di anw fana ma bon moi j'ai dit que ce n'est pas possible an ka société foyi tɛ na k'anw ka terrain gérer ni société y'a gérer a bɛ kɛ condition jumɛn ye an bɛ olu b'a gérer tuma jumɛn ka tɛmɛ tuma jumɛn ni tuma jumɛn a bɛ gérer condition jumɛn na match bɛ k'a kan condition jumɛn na mun ni mun bɛ yamaruya kɔnɔna la olu ta bɛ kɛ terrain dɔrɔn de ye wa ou bien u ta bɛ kɛ enceinte bɛɛ de ye donc o question u ma se k'a si répondre maintenant ko ka vote kɛ ne ko n ko ne tɛ vote dɛ parce que aw ma se ka ne ka question si répondre et puis ne ye kuma min fɔ aw ye aw b'a di société min ma aw b'a di a société ma condition jumɛn na ko non an ka vote dɔrɔn n'an votera o condition bɛ régler ne ko non aw b'a fɔ n ye a condition fɔ an ye n'a ye condition fɔ an ye o condition kan an bɛ vote u ma sɔn bon ne fana ko ne tɛ vote a don ne kama mɔgɔ kelen pɛrɛn ye o fana ma sɔn ka vote mɔgɔ saba olu ma sɔn k'u da don kuma la mais a tɔ bɛ vote la. awɔ i sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye. voilà Cheikh gɛlɛya mun bɛ jelibugu terrain a bɛ fɔ ma ko Angers train o de ye gɛlɛya kɔni a kuma filɛ nin ye u ka conseil o bɔra n'a ye ka da o tulo kan u ka sifin wulila k'u jɔ kamalenkuntigiw fo ka taa se a tɔw ma Sɛnpara ale n'a tɔw o kɔni wulila k'u jɔ o tɛ n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ Ivoire ka den dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Bensouk a tɔgɔ yɛrɛ Bensouk in de dɔnnen don dɛ Mohamed Soukou di Bensouk a tɔgɔ in ka di han Bensouk ko Mali kɔni kiriw y'a jira k'a fɔ k'ale bɛna ta ko ka di Abidjankaw ma o tɛ
o nɔ kan honorable Sidiki Kuyate k'ale kun bɛ fɛ ka a ye hakili jagabɔ dɔ kɛ o ko kan an bɛna ɲini Nani Sidiki Kuyate n'ale sera ka ɲɛ sɔrɔ hakilina mun bɛ a la a n'o d'an ma o tɛ o don allo monsieur Tengnɛ honorable bonjour va Peace FM lamɛnbaga bɛɛ tulo b'i la ok an bɛ Peace FM lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli se aw yɛrɛ ma donc i y'a fɔ cogo min na Benzoug a bɛ wagati damadɔ bɔ an bɛ ka hakili jagabɔ k'a ka ko kan kabi bolo ma d'a kan ka sababu kɛ Benzoug a tun y'a ɲini an yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ko an ka ani Mali ɲɛmɔgɔw ɲɛ yira ɲɔgɔn na bon wagati dɔw tun kɛra a tun y'a ɲini k'a fɔ ko an ka ani M5RFP responsable ɲɛ yira ɲɔgɔn na bon komi farafinna ko bɛɛ tun minɛn kɔnɔ bon a dɔ la siran fanga ka bɔ adamaden kan ka sababu kɛ kuma la i t'a dɔn i b'i kun yɛrɛ di mɔgɔ min ma quoi mais Benzoug a donna Mali kɔnɔ cogo min na o bɛ tali kɛ tuma min na a yira k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ Guillaume Soro i b'a dɔn o ni Alassane Dramane u fɔra ɲɔgɔn kɔ a kɛra ten bon u fɔra ɲɔgɔn kɔ Guillaume Soro de tun ye Côte d'Ivoire bila bon a kɛlen ka Côte d'Ivoire bila ka wagati kɛ maintenant Alassane Dramane Ouattara a tun ye miirina dɔ ta bon o miirina ninnu mɔgɔ y'a ye k'a fɔ a bɛ n'a fɔ a bɛ fɛ ka troisième mandat de kɛ bon ka o to sen na Guillaume Soro fana tun ka bɔ a ka ɲɛnamaboli la k'i kunna Côte d'Ivoire kan donc Benzoug ka fara député wɛrɛw kan olu tun y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka Guillaume Soro ka nali labɛn o senni fɛ a yera k'a fɔ ko Côte d'Ivoire fanga u taara cun u kan a sen fɛ u ye député caman minɛ mais Benzoug sera k'a yɛrɛ sɔrɔ ka boli ka bɔ u bolo bon an ɲɛ b'a la bɔlɔlɔw sanfɛ Benzoug ka so a taara jeni de Côte d'Ivoire fanga tigilamɔgɔw fɛ bon an ɲɛ b'a la k'a fɔ n'o Benzoug finalement a nana a yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ kabi 2019 fo sisan a bɛ Mali kɔnɔ bon o Benzoug bɛ Mali kɔnɔ a yira k'a fɔ ko sisan ko u ye mandat d'arrêt international bila a nɔfɛ awɔ bon n'i bɛ mandat bila mɔgɔ nɔfɛ i b'i jija a tigilamɔgɔ i bɛ a mandat bila a kan kun min kama a ye mun de kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la pour que i ka se k'a ɲini k'a minɛ i b'o de ɲɛfɔ bon n'i ma se ka fɛn jɔlen fɔ ko i bɛ k'o jalaki a kan jamana min n'i b'a ɲini o fɛ ko k'a minɛ k'a d'i ma o jamana man ka sɔn cogo si k'a di bon an dun bɛ Alassane Dramane dɔn ni min ye o ye a kɛlen don ka Côte d'Ivoire bɔ démocratie kɔnɔ carrément a nalen don ni fɛn dɔ ye min bɛ tali kɛ u bɛ se ka jamanadenw bisi cogo min na ka na ni jagoya fanga ye o de bɛ Alassane bolo bon maintenant Benzoug k'a ye k'a fɔ a ma foyi kɛ ko mɔgɔ bɛ se ka min jalaki a la surtout Côte d'Ivoire jama bɛ se ka min jalaki a la an kɔni ka jate la bi Mali ka Benzoug minɛ k'a di Côte d'Ivoire ma c'est comme si n'a fɔ an ye diɲɛ kɔnɔ sariyaw de sɔsɔ minnu ni o ye sariya sɔrɔkojugubaw ye bawo a b'an fɛ yan comme réfugié politique bon o nɔ kan a kan ka se ka lakana dɔ sɔrɔ an bolo kuma la teliya la maa caman yira k'a fɔ ko Benzoug dili k'a bɛ i n'a fɔ Mali assemblée député kɔrɔ dɔ bɛ yen Karim Keita ko mandat d'arrêt bilala o fɛnɛ ma maa caman bɛ k'a faamu ten kuma la teliya la e bɛ se ka mun de fɔ a la joona bon ni min bɛ Karim fɔ o ɲɛfɔra k'a fɔ Karim bɛ ka wele nin de kama mais Benzoug bɛ ka wele min kama Benzoug ta kɛra Karim ta ɲɛ mais Karim mana b'o ko kun min kama o dɔnnen don mais mana bɛ Benzoug ko kun min kama o ma dɔn yɛrɛ donc n'o ma dɔn o b'a yira k'a fɔ ko a tɛ se ka bila minɛn kelen kɔnɔ abada
Benzouk ta keba ko politique sira fɛ mais Karim ta keba ko kiri sira fɛ mais politique sira ni kiri sira n'i ye mɔgɔ minɛ k'a di ka taa sɔrɔ a tigi ye réfugié politique de an ye diɲɛ sariya sɔsɔ de o de kumana tila ye an b'i fo la o diyara n ye i Kuyate k'an bɛn wagati wɛrɛ cɛ k'i y'a mɛn foli ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma o kɛ a fura ye yarabi o tɛ o don Cheikh Sidibe n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ Modibo Keita i b'ale dɔn ministre du développement rural i b'a ye k'a fɔ a kɔni kɛlen dɔ bi maa minnu bɛ yen a bɛ f'o ma ko intra agricole o tɛ sɛnɛkɛfɛnw ye a k'a kɛlen don ka opérateur baw a julabaw k'a kɛlen don ko k'u ta u gɔnɔ ma k'u ta u gɔnɔ ma Cheikh dɔwɛrɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ engrais min ni jamana b'a subventionné san o san i b'a ye k'a fɔ ko jamana a bɛ miliyari 15 de bɔ wa k'a bɛ taa falaki fɛ ten fiɲɛ wa ko miliyari 15 in n'a a bɔra Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ ko san mana ban i b'a ye k'a fɔ a bɛ f'o ma ko fiasco o fɔ bamanankan na cogo di an bɛ kuma dɔ fɔ fiasco o tɛ kɛlɛ ya fiasco ɲɔgɔn sama i b'a ye k'a fɔ ko a laban a bɛ taa kɛ o ye a tɛ taa ko ye dɔwɛrɛ la sabula engrais a bɛ fɔ maa minnu ma ko u ka taa a di sɛnɛkɛlaw ma a fɔ mun ma les engrais les fournisseurs o t'olu ye julaba ninnu i b'a ye k'a fɔ u ye société dama dama u y'o tɔgɔ o fɔ a la i b'a ye k'a fɔ ko DPA des sociétés comme DPA Toguna Agro Industrie Ɲumani SA GIE Mali Engrais ko ka taa se u ɲɔgɔnna caman ma Cheikh b'a ye k'a fɔ ko ni mɔgɔw kɔni se frotter les mains k'u kun b'u bolo k'u kun b'a jɔsi ni kuma diyara i b'a k'u b'a nɛmu u bolo nɔ voilà les hic est que l'État débourse chaque année plus de 15 milliards pour subventionner les engrais. Or, à chaque campagne, c'est le fiasco. I b'a ye k'a fɔ Cheikh dɔwɛrɛ tɛ ni maa kofɔlen ninnu a bɛ fɔ k'u ka engrais ko ka a se yɔrɔ min na k'u kɔni b'u teliya ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen k'o ladon a fɔ mun ma ko trésor n'o ye sɛbɛnw bɛɛ ladon yen nafolo kasabi kɔni a bɛ jigin u ka wagane kɔnɔ nka fɛn min ye sɛnɛkɛlaw olu kɔni bɛ kulo la wagati min na engrais a bɛ tan o b'a sɔrɔ u t'a b'u kungo ye u b'a kɛ hakilisigi la k'a sɔrɔ nafolo a kasabi jiginna olu t'a kɔnɔ o b'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw bɛ kamanagan na ko Modibo Keita bi k'a kɛlen don ko k'a fɔ ko bi ko engrais ko monopole ko mun kun b'a la monopole o t'a yɛrɛ maa kelen bolo maa dama tɛ ko o bɔra la mɔgɔ min bɛ yen bi n'a a fanga b'i la ni a se b'i ye engrais i b'a ta ka don n'a ye k'a sababu kɛ fanga jugu min n'o tun bɛ malidenw kunna ko o ni maaw jɛmakan tun ye nin ko in caman ye o don o ka ɲi nin tɛ ko ɲuman ye dɛ n'a ma ɲɛ ko a bɛ ten Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni wulila k'i senfa firifiri a ma taa Sikasokaw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔkun tɛmɛnen tɛ dɔgɔkun jan tɛmɛnen bi ye tɛnɛn dɔgɔkun tɛmɛnen a tun bɛ Segu a tun tɛ yen a tun bɛ yen office kɔnɔna fo ka taa se ɲɔnɔ maraw ma i b'a ye k'a fɔ Choguel a kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na k'a sababu kɛ ɲinan san ko Choguel a bɛ fɛn a ka ja k'a kɛ tama-tama n'a jara yɛrɛ an ka baloba o sɔrɔ ni samiyaji ale y'o kun cɛra ani Modibo Keita le ministre du développement rural a n'o yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɛnɛ k'a taacogo la ni dugu kɔfɛlenw na ka tila ka garantie a fɔ ma assurance k'a di sɛnɛkɛlaw ma hakilinatigɛ k'u bɛ se ka sɛnɛ kɛ ni Ala sɔnna ma u bɛ lakana o tɛ ani lakanabaw an'olu fana ye ɲɔgɔn ye Jabali o tɛ Jabali dɔgɔtɔrɔ a taara nin bɛɛ lajɛlen na a ye nin bɛɛ kɛ a taara ɲɛ da lakanabaw kan Jabali Ɲuro ani Segu yɛrɛ dugu dɔw bɛ yen Dr Choguel Kokala Mayiga premier ministre a kɔni sera nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na o ka ɲi o tɛ o don an bɛ dugawu de kɛ sa Ala k'a ɲɛ ka di an ma o ka ɲi o tɛ o don voilà sinon sɛnɛ Dabakala ale ni Bigikala olu de bɛ jamana u b'a sinsin k'a jɔ o
o tɛ hali n'a sɔrɔ bigi k'a la bisi basa b'a la daba fana ni bisi basa donn'o la a man ɲi u k'a kɛ maa o maa bɛ se ka na ni angɛrɛ ye c'est que hali ne bɛ na n'a ye e ni ne ni Dara n'an fɛn fɛn bɛ se ka na n'a ye an ka na n'a ye hali n'an bɛna nin 10 tonnes ɲɛ kelen kelen de ye an ka na n'a ye angɛrɛ ka di sɛnɛkɛlaw ma a dicogo la non a man ɲi dɛ a man ɲi sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bɛ kuma dɔ f'i ye u b'a fɔ min ma ko 14-18 ou bien 14-17 i b'a sɔrɔ o tɛ u b'o bɛɛ kɛ sɛnɛkɛlaw la a sera sa jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o mun Sogɛli yɛrɛ ko Mali kura Mali kura tɛ dɔwɛrɛ ye kɛwale jugu mun bɛ yen a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ bɔ a la wa fɛn dɔw bɛ maa wɛrɛ man ka kun dɛ jamana sɛnɛ o ye jamana yɛrɛ taalan de ye o tɛ parce que ni dun ka fa tɛ yen an bɛ kulo la ko fɛnw da ka gɛlɛn ni sɛnɛ fana ma ɲɛ ɲinan a bɛ gɛlɛya ka taa fɛ dɛ ɲinan ta o bɛ nɔgɔya san wɛrɛ ta bɛ juguya ni ɲinan ta ye Ala k'an kisi o ma o tɛ u ka angɛrɛ u k'a di sɛnɛkɛlaw ma a di cogo la wa ka tila cogo la hali n'a y'a sɔrɔ monopole minɛna dɔw la n'o tɛ bɛn o ma sabula taaba maaw b'a tɔ faamu e ko a minɛr'u la yɛrɛ a monopole a fɔra de fɛn fɛn bɛ se ka na u ka na monopole tɛ maa bolo a la bilen k'a fɔ ko taa cɛ k'a monologue e kelen ka na n'a ye ka taa n'a ye yɔrɔw la hali ni yɔrɔ mun fanga t'i la k'a fɔ k'i bɛ taa n'a ye wa b'a fɔ k'a bɛ ko angɛrɛ sera nin yɔrɔ la k'a sɔrɔ a ma se u b'o bɛɛ kɛ i bɛ taa sɛnɛkɛlaw ɲininka togoda baw la u b'a f'i ye k'a ma se u b'a fɔ ko angɛrɛ wa minisiri fana an bɛ mun fɔ ka fara a kan an kana kulonkɛ ko la koyi sɛnɛ tɛ kulonkɛ ko ye dɛ an kana kulonkɛ la a kana dan nin kuma in fɔli ma a ka lawaleya sinon ɲinan an kana ɲɔgɔn ye balo gɛlɛyara Mali la kuma ni kuma wa wuli ka sɛgɛsɛgɛli kɛ balo gɛlɛyara Mali la dɛ togodaw bɛ yen kuma min bɛ fɔ n'i sera yen nɔ olu b'a fɔ ko a ma se o tɛ salo ka cɛ dɔ in to marabolo ɲɛmaaya la maa y'u ba sɛnɛ ma yan kɔɔri sɛnɛ ma yan ka sababu ye ko jamanakuntigi murutila ko dɔrɔmɛ k'a t'a di a kɛra o tɛ o don n'a ma ɲɛ ko a kɛra ten o fana gɛlɛya b'an ka tuluko ni fɛnw o gɛlɛya b'a la dɛ sabula kɔɔri kolo da dumuni tulu a bɛ k'o ye a bɛ k'a ye a bɛ k'o ye dɛ a bɛ kɛ fɛn caman ye koyi bagan dumuni b'a la a tɔ b'a la misi gɛlɛyara saga gɛlɛyara o tɛ an k'a lajɛ sɛnɛ a ka kɛ ɲinan Sogɛli fana ye mun fɔ sɛnɛkɛlaw ka lakana u ka t'u ka foro la u taacogo la an'u sigicogo la an b'o ɲini finitigiw fɛ sabula o yɛrɛ ye fanga la bi o tɛ siga t'a la an ka taa n'an taara ɲɛfɛ ko Iridaki Mali k'u tun ye wele bila mɔgɔw ma sibiri don k'a jira k'a fɔ ko kunnafoni di b'u bolo e tun bɛ a kɛnɛ kan o don Jagina Iridaki Mali ale ye jɛkulu ye mun sigira Faransikaw fɛ yen an ka tunkaranke minnu bɛ olu ka hakili ɲuman don sabula jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ gɛlɛya mun ni a ye jamana in sɔrɔ depuis san 2012 o gɛlɛyaw tɛmɛlen kɔfɛ u ye nin jɛkulu in k'a sigi yaasa ka to ka hakili jagabɔ kɛ kuma ni kuma jamana yɛrɛ a ko a bɛ taa cogo di a bɛ segin cogo di ani mun bɛ se ka kɛ walasa ka gɛlɛyaw kunbɛn nin bɛɛ Iridaki Mali ale ka laɲiniw ye u ye baro sigi kɛ sibiri tɛmɛlen i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Jagina ka kunnafoni di kɛ jamanadenw ye mun ye accord d'Alger o kan accord d'Alger mun ni a kɛlen don ŋɔni ye malidenw sen na bi ani Mali yɛrɛ sen na Jagina ko accord d'Alger olu t'a la bi u t'a la sini a kan ka réviser wa a révision intelligente ko olu yɛrɛ o t'o si la a kan ka yɛlɛma yɛrɛ de k'a kɛ malidenw sago ye k'a bila kɛrɛfɛ olu k'u bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ ta k'a ɲɛsin transition in ma u ka dɛmɛ sugu bɛɛ bɛ transition in ye u ni jamana ɲɛmaaw caman ye ɲɔgɔn ye a ko kan k'u bɛna lajɛ yɛrɛ kɛ dans les jours à venir ka accord d'Alger yɛrɛ ka assise nationale kɛ accord d'Alger yɛrɛ kan comme assise nationale dɔ bɛna kɛ o k'u ta bila o kɔnɔ ayi olu b'u ta kɛ ɲani o cɛ walasa ka malidenw hakili kɔgɔ k'a bɛn o assise ma ko yaasa accord d'Alger ko a kana kɛ ngɔri ye assise nationale Ala ka o kunna an t'a président a président ba n'o ye président international ye Yamadou Keita ni Masera y'a ta plateau kan yan alamisa awɔ an k'ale lamɛn an ka lamɛn
an ka jɛkulu Urdak Mali unité de réflexion d'action pour le Mali jɛkulu kelen hakilina kelen kɛwale kelen Mali tɔgɔ la Urdak Mali dilanna kɔ kan tungaranke donc jɛkulu min don an bɛ Mali ko la an bɛ tungaranke ko la maintenant bi jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ye tali ko kan o gɛlɛya ninnu ma daminɛ bi nka an hakili la bolobasala kabini 2012 a bolobasali hukumu kɔnɔna la Urdak Mali ye wulikajɔ kɛ ka laɲiniw kɛ k'a fɔ jamana bɛ taabolo min kan an ka se ka bɔ o kan anw bɛ se ka na ni hakilina jumɛn ye an bɛ se ka na ni fɛɛrɛ jumɛn ye ka se ka jamana bɔ bolo la sabula ni janfa tɔgɔ tɛ fila ye Mali janfalen don o bɛ tali kɛ fɛn caman na burudamɛ kɛlɛ min bɛ yen banbanci minnu nana an ka jamana kɔnɔ nka o bɛ tali kɛ fɛnɛ gɛlɛya minnu donna jamana yɛrɛ maracogo la donc o ye bɛnbaliyaw jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana farafaralen don bi an bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo di ka se ka bɛnkan sɔrɔ maliden bɛɛ ka wuli k'i jɔ ka se ka Mali ka jamana kelenya kofɔ sabula an bɛ min na don min na bi Mali bɛ diɲɛ jamanaw ka mara kɔnɔ an b'a fɔ min ma Nations Unies an b'a fɔ min ma CEDEAO n'i y'olu jateminɛ Mali bɛ diɲɛ jamanaw ka mara kɔnɔ sabula fanga b'an kunna fanga min tɛ se k'a f'u ye malidenw ka laɲini ye nin de sabula olu ko de ko gafe minnu n'o kɛra bɛnkan sɛbɛnw ye ni malidenw ka bɛnkan tɛ ko k'olu de lawaleya donc ka fɔ olu ka fɔta an'u ka yeta ani malidenw ka fɔta an'u ka yeta bi kelen tɛ a man di malidenw ye an ka to ka faga tan fagali minnu kɛra Bunti Sobaninda Dura a ka ca n tɛ se k'a fɔ ka ban nka n'o bɛɛ kɛra san'a ka fɔ ko ka kɛlɛkɛminɛw n'an ka kɛlɛkɛcɛw ma san'a ka fɔ ko k'olu bila u ka taa Mali lakana a bɛ fɔ de janfa gafe minnu b'an bolo ko k'olu lawaleya donc o bɛɛ kama an ka dɔn k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ bi a bɛ janfa kɔnɔ a bɛ gɛlɛya kɔnɔ Urdak Mali ye wulikajɔ sabati o de la ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye ka tali kɛ kabini gafe ninnu yɛrɛ la an y'olu bayɛlɛma an ka kanw na bamanankan tubabukan kadɔ marakakan ani kasongakan walasa malidenw ka se ka faamu mais sɛda ka dɔgɔ burufiyɛla comme on dit an se ye min an b'o de kɛ mais an b'a ɲini maliden bɛɛ k'i fanga fara o kan an bɛ wulikajɔ min nɔfɛ n'an bɛɛ ka jɛ ka wuli ɲɔgɔn n'an b'o wele ko sursaut national bi laɲini ye o de ye an bɛ fɛ an balima maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ an ka se ka wulikajɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka fanga don Mali faso jamana yɛrɛ la walasa a ka kɛ jamana voilà a tɔgɔ Yamadou Keita Urdak Mali k'a sigira Faransi de an bɛ dugawu de kɛ Ala ka a ɲɛ ka d'an ma malidenw Ala k'an bɛn kelen ma Cheikh n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ nin cɛ in maa tɛ a ko fɔ maa ye Mali kɔnɔ sabula hali si min den n'a tagamana n'i ko Yad Agali a b'a faamu wa a b'a mɛn o tɛ o Yad Agali min kofɔlen filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ kabini novembre kalo san 2010 san 2000 ani 19 o tɛ 2019 ye kabini o bɔra la ko maa kun bɛ a kumakan mɛn nka o Yad Agali i b'a ye k'a fɔ ko a ye kuma ta kuma talen dɔwɛrɛ tɛ koyi Cheikh i b'a ye k'a fɔ Yad Agali k'a kɔni bɛ ka a ka cɛdenw k'u hakili ka a jo k'a jo dɔwɛrɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ k'a ko ko bi na k'u ka wulikajɔ a n'u ka timinandiya ko a sara k'a sɔrɔ kuma a bɛ ɲini ka na se k'a sababu kɛ dɔwɛrɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ Faransi jamana faama Emmanuel Macron ni dɔw k'a ma ko Macroni o tɛ Sidiki ta a fɔ ten dɛ Honorable Kuyate ko Macroni a b'a fɔ dɛ ani Ben le cerveau olu b'a fɔ ten de Macroni n'ale y'a jira k'a fɔ juin kalo tile 10 ko Faransi barikani n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa 5000 ani maa 200 k'olu kɔni bɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Sahel jamana tɔw ma k'u kɔni min'u ka koso n'u ka kasaw k'u minɛ olu kuru ka taa ka baara ka a kalifa takuba o la o kɔni ne sen fɛ sa nin cɛ belebele in Yad Agali terroriste juguba in Yad Agali maafalajugu in Yad Agali Cheikh a qualification tɛ fɔ ka ban a tɛ fɔ ka ban dɛ o tɛ Cheikh a y'a yira tu k'a fɔ ko bi na ko mun kɛra diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ bɔra nin dili yɛrɛ man di ne mais kunnafoni n'a bɛ i b'a di an tɛ taa n'a ye ko mun kɛra Afganistan k'i b'a ye k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ ko n'olu ka wulikajɔ ko a bɛɛ ye kelen sabula ko a fɔ ma ko persévérance ko talibanw k'u y'o o de kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u y'o kɛ k'olu fana ka laɲini ka a bɛ sira fɛ ka na ko nka ko a balima minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɛ ni Mali jamana ye ko o tɛgɛnɔbila sɛbɛn in ko kɔni ko u bɛ k'a fɔ mun ma ko de ye bɔda ye k'o tɛ bɔda ye dɛ k'u kana fara ale kan ale n'a ka cɛdenw jadi min n'olu b'a la u ka taa ni a ye sabula a fɔ ma ko les forces faransigaw ko les forces d'occupation ko mékériyanw de don
Sheikh Yad Agali a kɔni y'a jira a ka cɛdenw na k'a fɔ bibi in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko talibanw olu kɔni ye a fɔ ka dugu belebele ma ko Kabul a ma ɲɛ ko olu y'o minɛ Yad Agali ka a ɲɛma dalen bɛ o de fɛ bi k'a sɔrɔ k'i kanto k'a fɔ ko la victoire est proche u ni sebaya u n'o ka surun ne ko a boloma dalen mun ne ma a boloma dalen no mun ma dɔwɛrɛ tɛ ko da ɲɔgɔn ma o ye ko la nɔgɔ ye o tɛ sabula taliban u tun bɛ fanga la hali n'a sɔrɔ lamɛrikɛnw nan'u gɛn ka bɔ yen lamɛrikɛnw taara u seginna ka na o tɛ ale bɛ kɛlɛ la mun na ko diinɛ o bɛ anw fɛ yan kɛra kabini wagati jumɛn depuis lawale Kanku Musa tɛ voilà a ma taa Iji voilà an tɛna an da ni sanu caman ye voilà an tɛna an da ale da yan o diinɛ o b'an fɛ yan a kɔni kumabaw ye nin ye Yad Agali ko minnu b'a la ko Azawad k'u kana fara ale kan ko wa ko solution politique k'u k'o to yen k'u kana jadi kɛ wolonwula sɛbɛn k'u k'o to yen an bɛ dugawu de kɛ maa minnu b'an kunna Ala ka hakili ɲuman ni fɛɛrɛ ani jamana in kanu Ala ka a don u la o tɛ an ka jamana in bɛ Ala bolo a bɛ Ala bolo a tɛ bolojugu kan ni ko bɛ yen n'a bɛ Ala bolo cɛ k'o ka ɲi dɛ n'a fɔra k'an ka di Ala ma a dira a tigi ma dɛ siga t'a la dɔw b'a fɔ sisan ko o kuma in k'an bɛ k'o mun fɔ k'an kan'o fɔ k'o don mɔgɔw kunna a bɛ Ala bolo a b'a bolo dɛ i bɛ ko la Ala de bɛ yen o tɛ sabula i mana mɛn i bɔra janfa la a sirili ɲɛna de Gimba i b'a dɔn Habib Dambele di Gimba national ɲɔgɔlɔnbɔla tɛ a y'a jira k'a fɔ ko san 2022 k'a tɛna kɛ cɛbɔ ye ko nka k'a ka maa b'a bolo je soutiens déjà quelqu'un k'a bɛ ka dɔ dɛmɛ ka ban a y'a fɔ dɛ a ka candidat b'a bolo nka k'a yɛrɛ tɛ candidat ka sababu kɛ i b'a ye k'a fɔ kalata waati k'o b'a sɔrɔ a ka ɲɔgɔnlɔbɔ a durubatalen don kosɛbɛ ko campagne fanga o tɛna kɛ a la ka da o kan maa kɔni b'a bolo maa min n'a bɛna o jukɔrɔma o don o tɛ n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ Sheikh Sidibe an bɛna nɛgɛjuru di maaw ma ka to ɲini o bɛ a kɛrɛfɛ ka sababu kɛ MCA u b'a fɔ cogo min ko lycéba maison centrale d'arrêt de Bamako ko maa dɔw tun bɛ fɛ ka don ni minfɛnjugu ye a fɔ ma ko chanvre indien a tɛ fɔ ten yan ko a tigi kɔni minɛna a tɔgɔ ko AD u y'a minɛ sa ka taa lasago Bamakɔ kura brigade dɔ tɛ yan o bɛ yen a taara yen nɔ Caen ɲɛfɔli a bɛ ka ɲininkaliw bɛ ka k'a la a bɛna ɲɛfɔli kɛ kibaruya ka ca an b'a bila yan 20 20 18 65 20 20 18 65 a kɛ to o bɛ a kɛrɛfɛ siga t'a la allo n b'a ni sɔgɔma Jangine m'aw fo Sangare Manga dɔ ka bɔ Ɲamakɔrɔ Sangare an b'i fo an tulo b'i la ne fɛ ka kuma Ivoirien ka député min minɛna ka bila ka taa Bensoug i b'a dɔn farafinna yɛrɛ kɔnɔ Jangine démocratie t'anw fɛ farafinna koyi parce que Sidiki bɔra ka fɔ cogoya min na cɛ minɛ kun a y'a tiɲɛni mun kɛ ou bien a y'a fɛn min kɛ o tɛ papier yɛrɛ sanfɛ bon Karim dun ta a bɛ papier sanfɛ mais a tun bɛ anw yɛrɛ caman kɔnɔ ko o bɛna Karim ni ne falen ɲɔgɔn na ja an ma o tɛ quoi a kuma caman kɔnɔ ten o de don koyi mais n'a nana ye ko nin ko le don mɔgɔ min bɛ député a la faamaw bilala ko ka t'o minɛ aw bɛ tila tuguni k'o bila ka taa a sera ka échapper ne b'aw fo merci. An b'i fo Burama 20 20 18 65 20 20 18 65 allo waaleykum salam Sidibe alhamdulillah foli diyara n ye a tulo b'i la u bɛɛ tulo b'i la a tulo b'i la Sheikh tulo b'i la wa salim i y'a ka dali ka kuma n bɛ fɛ ka kuma o de kan
yaga gali mali fama au kulo la o kulo la ma fu ko ama fo ko to bien fanti a fara ko to mali do kono o kulo la ne fana makuma la ko fe makuma la kira ko sallallahu alaihi wasallam ni yaga agali ni ke ba korodo an fana be yawo an be yawo amma ta an ta ko an ta ba ko an be bamako yan da an be mali la da man fato la de yaga gali fana na dalen ba yer la kana akan anga nyugan fronte ma chama bay na fatalaw dugo li ale depuis ye ba don ga fale re ke ba ko re ke ba ko ma nga dugo ou bien anga tiempo ke ba ko se nga e ka nga dugo to ngodo be ta chenu ke be ta boli be chenu ke be boli be ta dugo ni ke ba ko re san di da wal jamana ka boy kan dai ka jamana kan ra bana ke be do ke anga nyamo e ka do ke mali surati ala ka baraka do mali surati la ya rabbi ala ka baraka do mali surati la ala ka baraka do la ala kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam wallahi billahi yaga gali memi fa ata sabari kwa kitala la kulobena kira kulobena ka sabar do kadi alai tilibe me doma ala ka jamana en basili ya rabbi kanu kama sallallahu alaihi wasallam. Allo salam alaikum. Wa alaikum salam. Ijara wa Daura oui Itrawle awa an kulobila na foli jara na foli de cheye Cheikh kulobila an ka tɔgɔrɔba fo ne bugula ani je siriye mate ani ko ter bɛɛ lajɛlen tɛmɛ ne b'a fɔ kuma min kan awɔ o ye mésentente min bɛ Mali mobili bolilaw ni Sénégal mobili bolilaw cɛ k'a ɲini Mali autorité ani Sénégal autorité fɛ k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ la ninnu ko ninnu bɛ se ka bali cogo min na parce que Mali an ye jagokɛ jamana i b'a fɔ Sénégal yɛrɛ ye jagokɛ jamana cogo min na nin man ɲi jamana fila ɲɔgɔn cɛ parce que bi n'a fɔra ko ka wuli ko mobili dɔ ye accident ye ou bien mobili dɔ ye dɔ tan ka mobili jeni n'o o m'an lata kɔ o tɛna an lata ɲɛ siga t'a la autorités filaw bɛɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka daminɛ Sénégal autorité la parce que olu de ye wulila fɔlɔ ka Mali mobili jeni parce que depuis o don na nin ko in bɛ sen na autorités ma se ka wuli joona ka anticiper an b'a ɲini u fɛ ni fɛn dɔw fɔra bi diɲɛ bɛ cogo min na réseau kan u kana na a kow to yen u k'a essayer ka anticipation kɛ ko dɔw la parce que ni accident kɛra maa si tɛ se k'a dabɔ a kama ka yɛlɛ mɔgɔw kan k'o faga hali ni o fana kɛra jamanaw de don sariya kan ka boli so kɔnɔ u k'a kɛ ten vraiment u kana wuli ka mɔgɔw ka nafolo tiɲɛ ne kɔni bɛ ka fɔ o de fɔ autorité kana n'u sigi ninnu kɔrɔ parce que nin bɛ se ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan quoi n bɛ ala deli ala k'an kisi olu ma quoi yarabi n ka foli b'aw ye Traoré 20 20 18 65 20 20 18 65 Allo Atara Allo Sidibe Baasi foyi t'u la foli diyara n ye Cheikh tulo b'i la Bugula tulo b'i la yarabi nana kasi Daura bɔra ka min fɔ sisan ne bɛ fɔ Mali autorité ka wuli k'i jɔ ko bɛ ka min kɛ an ka mɔgɔw i b'a ɲɛ k'a kɛ ni wɔlɔfɔ min y'a siran kɛ ko wɔlɔfɔ dɔ bɛna siran kɛ Mali kɔnɔ k'an kɛ ɲɔgɔnna kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ Jagina ye min fɔ engrais ko la ko mɛ min fɔ ministre ɲɛna ɛfa ka k'a cɛ si Jagine yɔrɔ dɛ Jagine engrais tɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw fan fɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ Cheikh Sidibe a b'a kalama an ka mɔgɔw mago bɛ engrais la a tɛ sɔrɔ wa Jagine i b'a dɔn engrais bɔrɔ kelen bɛ mun na sisan 3,850 en dɔrɔmɛ 50 Allahu akbar a tɛ sɔrɔ o ka gɛlɛn fɛn min b'a la ka ɲaamɛ da dɔrɔn t'a la ka di est-ce que sɛnɛ bɛ se ka ɲɛ o la o kan wa Jagine a ma nɔgɔn dɛ o kɔnɔ ko to mɔgɔ kelen bolo ou bien mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 bolo
olu ka sago kan na o b'o kɛ dɛ an t'o kɛ fa i b'a sɔrɔ olu nana olu ti se ala de bɛ olu fɛ an t'o ala t'an t'o fɛ e ko nin de ye janni na n'o bɛna fɛ ka o ka sago kɛ sigi sanfɛ e ka komi wagati sera ka ban sinon aw ka cɛ de min tun bɛ gérer fɔ i bɔra k'a ka kuma yɛrɛ fɛ ko irrigation Mali ɲɛmɔgɔ aw bɛ mun de Yamadu ko a ka kuma ko ne ma taabolo kelen sɔrɔ la Sidi a ko sisan daminɛ a ko a ko nin maɲi k'a fɔ ka lawaleya k'a maɲi taalen ɲɛfɛ i bɛ a fɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko fɛn dɔ b'a kɔnɔ ko olu ka ɲi ko ni ko ko lakana sisan ko bɛɛ b'a dɔn k'o kɔnɔ k'o ka ɲi i bɛ jiri mɔgɔw ma ko o ka ɲi mais ko fɛn dɔ b'a kɔnɔ ko olu man ɲi i tilala kɔ n'a kɛra lawaleya i tilala kɔ ko fɛn dɔ b'a kɔnɔ k'o ka ɲi fɛn dɔ b'a kɔnɔ n'o man ɲi o ni min b'a kɔnɔ n'o ka ɲi a fila bɛ lawaleyali bɛnnen don ɲɔgɔn na est-ce que kuma de faamuya n y'a faamu mun b'a kɔnɔ n'o man ɲi ani min b'a kɔnɔ n'o ka ɲi a fila bɛ lawaleyali bɛnnen don ɲɔgɔn na ka jaabi kɛ n'i y'a faamuya n y'a faamu ne ko ko a man ɲi e tilala ka taa fɔ ko yɔrɔ dɔ b'a kɔnɔ k'o ka ɲi e dun ko k'a kana lawaleya ale b'a fɛ ka mun de fɔ sisan a filɛ nin ye a fila bɛ lawaleyali bɛnnen don ɲɔgɔn na a tɛ se ka kɛ ka dɔ to donc k'a kɛ position kelen yira a b'a fɛ ka taa yɔrɔ min ala ka tile yɛrɛ d'a ma yarabi allo waaleykum salam Mohamed Kumasi bolo Ankura an tulo b'i la Mohamed an tulo b'i la i bɛ bɔ mankan kɛrɛfɛ Mohamed an bɛ kɛ to ɲini k'i fɛ allo man sɔgɔma i bɛ caman b'i ka radio na an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu ko ne de y'o Banaŋu la ko n'an tulo b'i la an foli bɛ radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen u bɛɛ tulo b'i la an foli bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen k'an bɛ dugawu kɔni kɛ Asim ani Sogale yarabi ala Moro Keyita dɛsɛra kɛmɛ yen kan Moro Keyita ye faso kanu cogo min na k'u ka faso kanu ten an kɔni an b'u kɔ an ɲɛ m'u la ala ka basigi don jamana in kɔnɔ yarabi ni ala fɛnɛ ale kɔrɔna barika ye yarabi ala jugu bɛ jamana in na kɔkan ta fara Mali kɔnta kan ala k'u bɛɛ sigi u lebu kɛnɛ kan amin ala ka basigi don jamana in kɔnɔna na yarabi ala ka jamana jugu nagasi amin yadi n'a ka jahadi ka jama ala ka bonne jugu kan mu fara Mali la pepe amin yarabi medda an b'i fo i ko ne awa 20 18 65 20 20 18 65 allo an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min somɔgɔw baasi foyi t'u la i tɔgɔ Amadu Sangare an tulo b'i la Sangare bon ne bɛ ka kuma min kan o ye min kɛra Senegali kunu bon ni autorité ma wuli k'a jɔ n tɛ ko ɲɛnama yɛrɛ parce que o don na a ma mɛn yɛrɛ waati tɛmɛnenw na Senegali mobili dɔ yɛlɛla mɔgɔ dɔ kan Bamakɔ yan foyi ma bɔ a la donc an ta tɛna kɛ tan an bɛ mobili boli wali jamanaw kan n'a ka d'u ye cogo min na u b'an yɛrɛ faga n'a ka d'u ye cogo min na donc autorité ka wuli k'u jɔ ne ta o de ka wuli k'u jɔ n tɛ ko ɲɛnama parce que an sɔgɔlen don ɲɔgɔn na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra ko ni action sugu min tɛmɛna Senegali fɛ o bɛ yaala ka Mali mobiliw kari bon a dun bɛ k'an yɛrɛ fɛ yan a bɛ fɔ k'an ka yafa bon Malien donc ka wuli k'u jɔ o la ne ta o de an b'i fo Sheikh minisiri kɔni ye bataki bɔ ka yira k'a fɔ kumaɲɔgɔnw ni wulikajɔw bɛ sen na walasa nin ko min filɛ nin ye ka a dafaga an bɛ dugawu de kɛ a fɛnɛ baara a ka teliya sabula a dusukasi a barika a ka bon nka sabali o bɛ ɲini maaw fɛ o tɛ an ka taa dara allo n b'a ni sɔgɔma baasi foyi t'u la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Yaya Suntura ka bɔ Ɲamakɔrɔ ya an tulo b'i la Yaya Suntura ka bɔ Ɲamakɔrɔ an tulo b'i la alors ko Mali ta tɛ fɛn wɛrɛ fɛn ko dɔrɔn de don ko k'a fɔ généraux ɲɛna u ka taa terrain kan quoi généraux voilà k'u ka taa terrain kan voilà o de ye ne ka laɲini parce que u ka bɔ filimuw kɔrɔ quoi n'o kɔni kɛra n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ parce que jamana filɛ nin franchement dire Yadi bɛ ka mun fɔ nin bon a jo kɔni tɛ sa mais ni anw yɛrɛ ka généraux kɔni sigilen bɛ ka nin ko nin lajɛ vraiment a tɛ bɛn a ma kosɛbɛ quoi généraux ka ca ni kɔɔri yɛrɛ presque a fɛn bɛɛ ye
n'olu sera ka fara ɲɔgɔn kan sa ka jateminɛ ni Ala sɔnna ma jamana in bɔ a bɛ bɔ gɛlɛya bɛɛ kɔnɔ. N'u bila u jɔyɔrɔ yɛrɛ la o kun ye ne ka hakilina ye wɛrɛ in na. An b'i fo i kelen tɔgɔ la ka ɲɛmakɔrɔ ka bɛɛ fo 20 20 18 65 20 20 18 65. Allo allo basi foyi tɛ i tɔgɔ Madu Kulubali. An tulo b'i la i Kulubali. N ko fɛn bɛɛ Mali la a bɛ kɛbaliya de ye. A tɛ to u bɛ ka mun halaki kɛbaliya de don. Fo ka nafolo bɛɛ cɛ ka don duw ni forow la. N'u ma fɛ ninnu fana fo k'u sɔrɔ ka jamana ma. A banna Ala ka tile ɲuman d'an ma. Allo Salamualeykum. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Janina. Mohamed Dodo. Ala ka barika da u la. Ya Rabbi. Janina. Sénégalais ka sabari. Sénégalais ka sabari. Ani tɛ mankan kɛ ɲɔgɔn ye. An ka sabari ɲɔgɔn kɔrɔ. Jɔnmaya man di Ala ye dɛ. N bɛ se ko la an fana bɛ se ko la. Mais an m'an ka koɲa yira Ala la. An m'an ka koɲa yira Ala la. An ka autorités k'a fɔlɔ fɔ u ka sabari. U ye min kɛ u k'a dabila. Foyi tɛ bɛn bɔ. An tɛ min k'u la o kana k'an na. U ka sabari. Sabari de ka di Ala ye. Hali bi n b'a fɔ Asimi ni fɛnkɛ ye Sokɛli Mayiga ye. U ka nin wuli u ka nin ko dilan. U ka nin ko dilan. O de ka ɲi. O de ka ɲi. Maliyɛn an bɛ mun ye mais n'an wulila a ma ɲi dɛ. N'an wulila a ma ɲi. Sidibe. Janginɛ bɛɛ bɛ se ko la koyi. Bɛɛ bɛ se ko la. Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Ya Rabbi. Ala k'an ka jamana basigi. Amin ya Rabbi Sidibe. Ala ka FM kɔrɔta. Ya Rabbi. Ala kira Muhamadu barika kama sallallahu alaihi wa sallam. Assalima. An tɛ maa kelen ta an ka bila. Allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Bokar Tarawele. Bokar Tarawele an tulo b'i la. Ko n bɛna kuma fɛn kelen kan. Engrais ko ye. Bi bi in na. Engrais n'a ma sɔrɔ jamana la a ma ye dɛ. A bɛ commerçant bolo 4000 ani 300 hali bi yan. Hali kunu ne bɔra 3 san 4000 ani 300. Gouvernement k'a lajɛ. Se t'an ye dɛ. Se b'a la ye. Mais u bɛ se ka dɔ kɔni se. K'an ka engrais yɛrɛ mun bɛ na an fɛ a wallahi a tɛ di Sénégalais ma. Direct parti la a tɛ di Sénégalais ma dɛ. A bɛ di mɔgɔ minnu ma olu de b'a ta k'a feere commerçant ma. Ne tɔgɔ Bubakar Tarawele ne bɛ direct parti la hali kunu ne engrais bɔra 3 san 4000 ani 300. A faamuya. Sabali. Gouvernement k'a lajɛ u ka wuli se ka dɔ bɔ nin na. A fɔra ko engrais kɛ di 2000 ani 300. Tarawele an ma hakili to a la. Cheikh wagati sera dɛ. An tɛ bi ta an t'a bila yan. O don. Ka bɛɛ fo. Maaw b'aw sɔgɔlen banna. An bɛ foli di u bɛɛ ma. U bɛɛ lajɛlen. K'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u kana kɔnɔnkɛ sɛnɛ la. Sinon gɛlɛya tɛ fila ye maliden ye dɔwɛrɛ ye ni san 2021 kɔnɔna la. Ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. U k'a lajɛ sɛnɛ a ka se ka don ba la ka taga fɛ ka sɛnɛkɛlaw k'u dɛmɛ engrais ka di sɛnɛkɛlaw ka taa foro la u taacogo la u ka segicogo la. Dannifɛnw n'u kan kuma sera a ka kan a kancogo la. Sinon a ma nɔgɔn dɛ. Ala k'an kisi. O tɛ Ala ka jamana Ala k'a basigi ka bɛɛ fo. Aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.